Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina. Wa nuri qulubina Muhammadin. Habibir rabbil alamin wa imami ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin penonton Al-Husaini Media Center. Insyaallah ini menjadi pertemuan pertama kita yang mana kedepannya kita akan mengkaji daripada sebuah kitab karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, penyusun daripada Ratibul Haddad, yang mana kitab ini berjudul Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, nasihat tentang agama dan juga wasiat tentang keimanan. Insyaallah dalam beberapa pertemuan yang akan datang kita akan sedikit demi sedikit mempelajari daripada kitab yang luar biasa ini. Banyak di mana tempat di pondok-pondok pesantren kitab ini dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Beliau di sini memulai mukaddimahnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Yang mana kita tahu ini beliau lakukan karena mengikuti daripada Al-Qur'anul Karim, mana Al-Qur'an dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan juga beliau mengikuti daripada sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang dilakukan tidak dimulai daripada mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus baginya. Bisa terputus daripada keberkahan, bisa terputus daripada kemanfaatan yang dia lakukan daripada pekerjaan tersebut. Dan selanjutnya beliau memulai daripada muqaddimahnya, pembukaannya ini dengan mengatakan wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, zat yang maha agung, maha suci Allah Subhanahu wa taala. La ilma lana, tidak ada kami memiliki ilmu illa ma'allamtana, kecuali atas apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka anta alimul hakim. Sesungguhnya engkau Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini beliau memulai daripada karangan kitabnya ini dengan mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Tidak lain dan tidak bukan menunjukkan betapa tawadunya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau tidak merasa daripada karangan kitab yang beliau lakukan ini hasil jeripayah dirinya sendiri. Beliau tidak merasa ilmu yang begitu beliau miliki begitu luar biasa, begitu banyak hasil jeripayahnya sendiri, tetapi ini beliau sandarkan atas segala sesuatu yang beliau dapatkan ini, atas sandaran apa segala sesuatu yang telah beliau lakukan ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan di sini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memulai daripada muqaddimahnya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, memuji segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda, yang menjadikan dakwah mengajak seseorang ila da'hul huda, kepada suatu tempat petunjuk. Wa dalalata 'alal khair, dan petunjuk bagi seseorang untuk menuju kebaikan. Wa nasihata lil muslimin, dan nasihat bagi orang-orang muslimin. Yang mana diketahui bahwasannya di sini katakan min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat fid din. Sesungguhnya ngajak orang menuju kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada seorang mana yang baik, menasihati kepada saudara kita sesama muslim, merupakan suatu paling utama kurbat,
mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa arfa'id darajat, dan juga paling cepatnya ya, untuk kita mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa hamil Muhammad fiddin, dan menjadi salah satu perkara yang sangat penting di dalam sebuah agama. Kenapa? Ya, di sini ya, beliau katakan wa dzalika sabilu anbiya'il mursalin. Sesungguhnya ya, menunjukkan kepada orang mana yang baik, mana yang buruk, ngajak orang ya, nasihatin orang, itu merupakan ya, jalan daripada para nabi dan para rasul ya. Dan bukan hanya tugas daripada para nabi dan para rasul, juga itu tugas diemban lagi ya, daripada wa auliya'is salihin, daripada para wali kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang saleh, wal ulama'il amilin, dan juga ya, emban dakwah ini, beban dakwah ini dia diemban daripada para alim ulama ya, yang mengamalkan daripada ilmunya, ar-rasihina fil ilmi wal yakin, yang kokoh di dalam keilmuannya dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tahu daripada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya ya, al ulama warasatul anbiya ya. Para ulama ini ya, sebagai pewaris ya, penerus daripada para nabi ya. Pewaris, penerus daripada para nabi dalam hal apa? Dalam mengajak ya, orang-orang kepada kebaikan ya, dalam mengajak ya, orang-orang menunjukkan ya, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad melanjuti daripada pembukanya dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau katakan wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa maulana Muhammadir Rasul amin. Ya, dan salawat dan salam senantiasa ya, tercurahkan kepada ya, junjungan kami, Tuhan kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-Rasulul amin ya, Rasul yang sangat amanah ya. Kemudian wal habibil makin ya, kekasih ya, Allah Subhanahu wa taala yang sangat kokoh, wa khatamin nabiyyin, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup daripada para nabi, wa imamil muttaqin, dan pemimpin daripada para ya, orang-orang yang bertakwa, wa sayyidis sabiqin wallahikin, dan juga pemimpin daripada orang-orang yang terdahulu ataupun yang akan datang ya. Nabi Muhammad kita ketahui nabi terakhir sebagai penutup dari para nabi, tetapi orang umat-umat terdahulu, bahkan nabi-nabi terdahulu ataupun yang akan datang setelah daripada Rasulullah SAW, semua dibawa kepemimpinan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Dan dilanjutkan di sini wa ala alihi wa ashabihil mukhlisin as-sadiqin, dan salawat ya, dan salam ya, daripada ya, baginda Rasulullah SAW juga tercurahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang ikhlas dan jujur, wa ala tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin, dan juga kepada para tabi'in ya, yang mana mereka ya, kebaikan ya, ila yaumiddin, sampai hari akhir. Nah, ini merupakan sebuah muqaddimah ya, daripada kitab Nasaihud Diniyah. Kemudian beliau melanjutkan ya, di sini beliau katakan amma ba'd faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau menukil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat ya, sesungguhnya setiap perkara ya, itu tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imanawa ya, setiap hal-hal yang kita lakukan ya, itu tergantung sekali dengan apa yang kita niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah, barang siapa yang hijrahnya ya, karena Allah wa rasuli, atau kepada Rasulullah SAW, fa hijratuhu ilallah wa rasuli, maka hijrahnya itu akan sampai kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi seseorang ketika dia melakukan sesuatu, maka perhatikanlah daripada niatnya. Kalau dia niatnya semata-mata karena Allah, kalau dia niatnya semata-mata karena baginda Rasulullah SAW, maka hasil yang dia akan dapat daripada yang dia lakukan tersebut sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan tapi berhati-hatilah. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya atau niatnya kepada dunia yang dia inginkan, aw imraati yang kiuha, atau kepada seorang perempuan yang dia ingin nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu atau niatnya itu kepada apa yang dia niati. Maka ya, kita harus benar-benar ya,
Beliau di sini tanamkan ya, di dalam mengarang kitab beliau tidak menginginkan apa yang beliau karang ini untuk dapat pujian orang lain, untuk dapat ketenaran, tapi beliau niatkan benar-benar perhatikan kepada setiap orang yang ingin melakukan sesuatu harus tanamkan niat yang baik ya. Karena kalau kita niatnya ya kepada dunia, niat kita kepada seorang perempuan untuk nikahi, maka kita hanya sebatas mendapatkan apa yang kita niati. Tapi kalau kita meniatkan apa yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang maha memiliki segalanya, maka kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan ya, tidak hanya sebatas daripada perkara-perkara dunia. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya niat di dalam melakukan sebuah perkara. Ya. Di sini katakan rawahul Bukhari wal Muslim, ini hadis diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ya, lanjut daripada mukaddimah ini, beliau mengatakan wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah. Agama itu merupakan sebuah nasihat. Qalu liman ya Rasulullah, ya. Para sahabat ya, ketika disampaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasihah, agama itu ada sebuah nasihat, mereka berkata, liman ya Rasulullah, bagi siapa nasihat ini ya Rasulullah? Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi kitabnya Allah Subhanahu wa taala, bagi rasulnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi seluruh umat muslim ya, itu merupakan agama itu sebagai sebuah nasihat ya. Rawahul Muslim, dan hadis ini diriwayatkan daripada Imam Muslim. Kemudian ya, dilanjutkan daripada ya, muqaddimah pembukaan di dalam kitab Nasihat Diniyah ini, beliau katakan wa hadza kitabun allafnahu wa jam'ana fihi nubdan min nasaihid diniyah. Ini kitab saya karang, saya kumpulkan ya, merupakan sekelumit ya, sedikit saja min nasaihid diniyah, daripada nasihat-nasihat agama beliau kumpulkan, beliau rangkumkan. Wal wasaya imaniyah, dan juga nasihat ya, daripada tentang perkara-perkara iman. Wa qasadna bidzalika ya, dan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bermaksudkan daripada karangan kitab ini ya, an-naf'a wal intifa ya, yaitu kemanfaatan yang sangat banyak ya. Mudah-mudahan daripada yang beliau karang ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada orang banyak ya. Naf'a, manfaat, wa intifa, dan beliau juga bisa mendapatkan daripada manfaat tersebut. Wa tadzakur wa tadzkir ya, dan juga sebagai pengingat ya, dan peringatan bagi siapa? Li anfusina ya, bagi diri-diri kami ya, wali ikhwanina minal muslimin, dan juga bagi saudara-saudara kami daripada orang-orang muslim. Jadi beliau ngarang ini kumpulin ya, coba rangkum daripada nasihat-nasihat agama, daripada hal-hal yang penting dalam sebuah wasiat tentang keimanan, beliau coba rangkum dalam kitab ini ya, untuk bisa kiranya menjadikan manfaat ya. Mudah-mudahan kita ngaji ya, kita coba buka sedikit demi sedikit daripada nasihat-nasihat ya tentang agama, nasihat-nasihat tentang keimanan yang dikarang daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang beliau katakan an-naf'a wal intifa, kemanfaatan untuk kita semua ya. Waqad ja'alnahu, dan bukan hanya itu saja ya, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, kami jadikan ini bi ibaratin sahlatin qaribah, dengan ya, ibarat ya, yang mudah ya, dengan kata-kata yang mudah dan dekat ya. Jadi beliau tidak dengan ya, bahasa yang begitu susah, tapi beliau dengan bahasa yang mudah ya. Wa alfazin salisatin mahfumah, dan juga dengan lafaz yang mudah dipahami ya. Jadi beliau karang ini untuk mudah ya, agar kita sebagai orang membacanya, yang mengajinya ini mudah memahami daripada ya apa yang beliau sampaikan tentang ya nasihat-nasihat agama ini. Hatta yafhamahul khas wal am, sehingga ya dipahami, dapat dipahami daripada orang-orang yang khusus atau orang-orang umum atau orang-orang awam. Jadi ini kitab bukan hanya sebatas untuk para ya kalangan santri saja ya. Ya, baik juga ini kitab dibaca ya, daripada kalangan umum, arti orang-orang awam ya, gampang, mudah ya untuk mengkaji, mempelajari daripada kitab ini. Min ahlil iman wal Islam, ya, daripada orang yang memiliki iman dan Islam. Wasamainahu ya
Dan kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan kami namakan daripada kitab ini, ya, apa? Kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Ya, kitab, ya, nasihat-nasihat tentang agama dan, ya, wasiat-wasiat tentang keimanan. Dan ditutup, ya, daripada beliau di dalam kitab ini, ya, nasallahu taala an yaj'ala khalisan liwajhillahil karim. Ya, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dijadikan, ya, daripada karangan ini khalisan liwajhil karim, yaitu ikhlas, ya, hanya semata-mata mengharapkan daripada, ya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa muqarriban ila jiwarihi fi jannatin naim. Dan juga mudah-mudahan daripada karangan ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad meminta, ya, mudah-mudahan ini menjadi pendekat, ya, dirinya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad kepada Allah Subhanahu wa taala fi jannatin naim, nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa an yu'azzima naf'a bihi, dan beliau meminta mudah-mudahan dibesarkan daripada kemanfaatan, ya, di dalam karangan kitab ini, lana walikafati ikhwanina minal mu'minin, bagi kami, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan juga bagi seluruh, ya, saudara-saudara kami daripada orang-orang mukmin. Fa innahu waliyyu dzalik, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengurusi daripada hal tersebut, wal qadiru alaih, dan mampu atas hal tersebut. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, cukuplah, ya, bagi kami Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baiknya daripada perwakilan. Wa ma taufiqi illa billahi, dan, ya, taufik ini, ya, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, ya, dan hanya kepadanya kami menyerahkan diri, dan hanya kepadanya kami pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, ya, merupakan mukaddimah. Sekiranya mudah-mudahan, ya, di dalam, ya, channel Al-Husaini Media Center ini, ya, kita mengkaji daripada kitab Nasihat Diniyah ini, mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Ya, setidaknya kalaulah kita tidak mampu, ya, memahami agama yang begitu luar biasa, begitu luas, ya, setidaknya ini ada kitab, ya, dikarang daripada, ya, seorang ulama besar, seorang kutbiyah, mendapatkan derajat kutub di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kiranya kita bisa mempelajari, ya, sedikit, ya, tentang nasihat-nasihat agama yang penting bagi kita, dan juga tentang nasihat-nasihat tentang keimanan yang penting bagi kita. Insya Allah, ya, nanti di pertemuan akan datang, ya, kita akan masuk ke dalam bab pertama di dalam pembahasan, ya, di dalam kitab Nasihat Diniyah ini, dalam pembahasan mabahasut taqwa, pembahasan tentang takwa. Bagaimana sih takwa itu? Insya Allah kita akan bahas nanti pertemuan akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.